हेलो माय डियर स्टूडेंट्स केमिति अच्छे तुम मैंने आशा करुचे निश्चित तुम्हें खुशी रे थिबो। आज मुझे तुमको भूगोल एवं अर्थनीतिर 100टी एमसीक्यू करेबी ता पूर्व कहि रखुची जदि चैनल टाको सब्सक्राइब वर्तमान एइथि कहूची कहिबा पई कारण तुम्हें कले आगु जो माने वर्तमान गोटे पर गोटे इंपोर्टेंट वीडियो माने एटलिस्ट तुम जो एग्जाम जाई जति की दरकार तो तुम्हें सेही वीडियो डाका नॉन स्टॉप पाई सारिबो। तो आज होची क्लास नंबर 8 आमे लेट करबानी चलो वर्तमान स्टार्ट करदा। प्रथम प्रश्न होची आगु हां आ गोटे कथा आगु जोडा मु सब कहिथिले पूर्व वीडियो रे एटा भी देखि दबो डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि सेठी होची आंसर शीट अछि काडी के निजे रेडी करिवो मो सहित क्वेश्चन करूथबो एठी आंसर शीट रे गोल बुले बुले आस्तबो मु बारंबार कहिछि पिला माने ए प्रकार भूल करिवो नाही। वर्तमान चलो वर्तमान स्टार्ट करिया। प्रथम प्रश्न ओके ना कोन ना केउटी एक अपूरणीय संबल माने कोटा को जे पूर्ण करी होबनी माने जत्ते हेले भी माने थरे सरी गला माने आउ आमे पूर्ण करी होबनी तबे कोटा पिला माने को ना सौर शक्ति जल खनिज तैल ना वायु को पिला माने एक नंबर कोन यस दैट इज खनिज तैल ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सौर शक्ति तो नॉन स्टॉप जल भी अछि ताको किंतु माने देखि कि विनियोग करिया अछि वायु तो केबे सरीबनी ना एटा को कोन पूर्ण केबे कर जदी पेट्रोलियम खनिज तैल ये सब दिन दिन सरी गला ताको कोन आमे आ सेकंड टाइम आ कोन ताको पूर्ण करि परबे कि तणो ऑप्शन सी होची राइट आंसर। ओके नेक्स्ट रेगुर मूर्तिका केउ फसल चाष पई हला रेगुर मूर्तिकाटा जो केउ फसल जो चाष पई विशेष उपयोगी होते को धान कपा गहम ना बाजरा 2 नंबर रे को यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कपा। तापरे जिबा ओडिसा रो केउ जिल्ला रे सिमिलीपाल जैव मंडल अवस्थित सिमिलीपालटा कोडी अछि आमे त जानि चंदी 100% आ ऑप्शन बी इज द मयूरभंज इज राइट उत्तर। आ केते जण मयूरभंज पिला अछो मते टिके माने कोन करिवो कमेंट रे मते टिके जणैबो। ओके तापर 4 नंबर भारतर सर्वबृहत नदी बंध योजना केउटी माने टोटल भारतर ओडिसा रो ने पिला माने को पिला माने नदी बंध योजना हीराकुद भाक्रानंगल नागार्जुन सागर ना होची सरदार सरोवर तो या भीतर तो गोटी अछि कोटा पिला माने यस दैट इज भाक्रानंगल। तुम तो भाबुथबो एटा हीराकुद है काई कि हेलानी यस हीराकुद कोन सबुटु दीर्घतम पिला माने हला हीराकुद सबुटु दीर्घतम हला सर्वबृहत ने बृहतम दीर्घतम भितरे अला बृहतम माने ओसार हेकी जीवो आ दीर्घतम माने लंबा केते लंबा हेकी बढिबो हला ठीक अछि। जीवा 5 नंबर निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक अधातव खनिज अटे लुहा तंबा अभ्र ना बॉक्साइड को पिला माने मु प्रथम कहितली जे कोडा एलिमिनेशन कर देबा लुहा तंबा ये तो डायरेक्ट धातु आसीला इता अधातव कथा पचलानी यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज अभ्र। तापर जीवा भारत रे सबुज विप्लव मुख्यतः केउ फसल पय देखो पिला माने काली एटा कथारे कथारे कहउतले आज देखो सेही क्वेश्चन पडिस केउ फसल उत्पादन वृद्धि रे सहायक होइतिला डाली जातीय शस्य ना तैल बीज ना गहम धान ना आखु को पिला माने ग्रीन रिवोल्यूशन मन पडुची ग्रीन रिवोल्यूशन केबे हितिला किए करैतिले माने यार जनक किए एउडा को मते तुम डिस्क्रिप्शन ले सॉरी तुम कमेंट सेक्शन ले मते जणैबो पाटरू खाली डिस्क्रिप्शन बाहर जाउची। ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज धान एवं गहम लोक खाइए को पाउतले ना ई सबुज विप्लव आसिला परे पूरा देश रे खाई पी पूरा एकदम बोलिला हमर। ओके तापर जीवा 7 नंबर केउ देशर अर्थनीतिर मेरुदंड बोली केउ शिल्प को कहा जाउची को पिला माने जे जो हम देशर जो अर्थनीति तार मेरुदंड ता माने मेन माने कोडा बैकबोन बोली हमें कोडा हमें कहउछन को पिला माने कर्पा शिल्प ना लोह इस्पात शिल्प ना चीनी शिल्प ना सूचना प्रजुक्ति विद्या शिल्प कोउटा न हेले हमर होबनी पिला माने कहिलो तो देखो ये चीनी न खाइले कोन तुम जणे बच परियनी कर्पा सिले चलबेनी किंतु एई देखो लोह इस्पात जदी न हेला मते सकाळु राती सोइला पर्यंत एमिति कोनसी जिंस को जे कि एथरे व्यवहार करूनी निश्चित कोट ना कोट तुमे व्यवहार करू एटलीस्ट तुम साइकिल टा पा लोह जिंस हैला तुम पा खाउजो करे रे ये जिंस सब किछि या ऊपर निर्भरित एटा होचे मेरुदंड हमर। ओके नेक्स्ट जिबा 8 नंबर केउ मूर्तिका को स्थानीय मूर्तिका बोली कह जाय पिला माने एउडा को भलसे देखु तो जति प्रश्न एठु पड़ी गला डायरेक्ट माने तुम खुशी कइले नसरे तुमे देखि खुशी डायरेक्ट एटा हमें प्रैक्टिस करथलो स्थानीय मूर्ति सार पड़ी दिले अरे भाई एडी पड़ी जी तुम देखु देखु संग संग कोन मारिबो पट्टू ना लोएस ना लोहित मूर्तिका लोहित माने जोटा लाल हैला मांकड़ा जोटा कहजो आ होची कृष्ण मूर्तिका जोटा कला कलर
को पिला माने 8 नंबर कौन हबो यस हे होची तो हमर कृष्ण और स्थान राम स्थानीय मृत्तिका होची हमर कृष्ण मृत्तिका हला काहे कि लोहित होची कोन रेड कलर किंतु स्थानीयटा होची कृष्ण मृत्तिका भाबे जणाशुना हला जोटा मांकड़ा ये भी कहउछन हेटा भी जणाशुना ओके तापर जीवा 9 नंबर जे आईयूसीएन अनुसार केउ जातिर प्राणी विलुप्त हेबारे मु काली कहिथिनि पिला माने जो पढौतले हमें हिस्ट्री रे हमें जो पढुतले कोन जे जो रेड बुक हां आईसीयूएन जो रेड बुक जोटा प्रजाति गुडा जोड़ा होजी जाउची नष्ट होई सेमानको से डाटा कलेक्शन करे सेटा आईयूसीएन लो फुल फॉर्म कोन मते तुमे कमेंट सेक्शन रे कहिवो अच्छा एई अनुसार केउ जातिर प्राणी विलुप्त हेबार संभावना रहिछि विरल विपदग्रस्त सुरक्षित ना असुरक्षित जाति को पिला माने 9 नंबर कोन हबो यस विपदग्रस्त ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माने विपद रे अछंती ना सेमानकु जेमिति हमु बंचीबा को पड़िबो ओके तापरे जेमिति वज्रकाप्ता हला सेई भला टाइप रो ओके नेक्स्ट जीवा 10 नंबर जे महानदी ऊपरे निर्मित हीराकुद बंध केउ जिल्ला रे अवस्थित केउ जिल्ला पचार देला पिला माने एई जिल्ला रो को माने अछ पिला माने कहि दियो मु तो कहि सारलिनी ऑलरेडी को जिल्ला रे एटा तो समस्त जानि थिबो ना 10 नंबर यस दैट इज संबलपुर जे के सबुतरे गोटे यूनिक आम माने संबलपुरी ड्रेस संबलपुरी भाषा रे संबलपुरी तांकर कोन ना नृत्य रे सबुतरे से माने गोटे आम भितरे गोटे नुवा क्रिएटिविटी सृष्टि करंती अच्छा केउ किस्मर कोइला सर्वोत्कृष्ट माने सबुठु एक नंबर माने सेटा कोडा हमें जानछन पीट लिग्नाइट बिटुमिनस एंथ्राक्साइड या तो एक नंबर अछि एक नंबर कोटा दिन ना यस दैट इज एंथ्राक्साइड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सबुठु लो ग्रेड कोटा पिला माने पीट ओके सबुठु लो किंतु सबुठु हाई होउची एटा हाई हैला एटा सबुठु टॉप ओके नेक्स्ट जीवा जे ऑपरेशन फ्लड कहा सहित संपर्कित ऑपरेशन फ्लड कहा सहित फ्लड आइला माने कोन बन्या नियंत्रण दुग्ध उत्पादन मत्स्य चाषन जलसेचन एटा टिके टिके जो मानकर पिला माने माइंड टिके माने सुनिथिबो भी कानर पड़ले से फटकिन कहि देबो ऑपरेशन फ्लड वा होची के ना दुग्ध उत्पादन बा ऑप्शन बी ओके नेक्स्ट जीवा 13 नंबर ओडिसा रो केउ स्थान रे एक रेल डबा मरमती कारखाना रहिछि को पिला माने ओडिसा रो को जगह रे जिंसटा रहिछि रायगड़ा ना मंचेश्वर 13 नंबर मंचेश्वर ना पारादीप ना सुनामुड़ा यस दैट इज मंचेश्वर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर मंचेश्वर जो भुवनेश्वर जाइथिबो हेटी देखिदिबो गोला को मंचेश्वर गुटे पडुथबो हैला तो तुम देखो आ हो पिला माने कोडी जदि मु कहला हला कोडी गोटे कथा कोडी गोटे भूल हेउथबो तेबे मते निश्चित कमेंट्स जणो सर एटा हमर भूल हेला मनिष मात्रे कोन भूल हुए कोडी गोटे मो अजाणतरे मु जानि नथिबि ना ए 100 टा एमसीक्यू करेबि कोडी कोडी टिके भूल हे जे पर किंतु 99% ग्यारंटी भूल होबार चांस नै हैला 100% धरो तथापि मु चेष्टा करछि केमिति तुमको बेस्ट रु बेस्ट जिंस देइ परिबो ओके नेक्स्ट समुद्र उपकूल रु केते दूर पर्यंत जल भाग को हैला जातीय संबल बोली हमें कहउछंती हमर जानिछ पिला माने एटा होछि एटा हम भारत एपटे तमिलनाडु एपटे ओडिसा एपटे तमिलनाडु केरल एपटे सब हमर रहिछि पिला माने एठी कोन रहिछि एठी गोटे छोटियाटे कोन श्रीलंका रहिछि तो सी कहूँ एटी आमर कौन ये कौन अरेबियन सी अच्छी एपटे बे ऑफ बेंगल बंगोपसागर अच्छी तो सी कहूँ आम एठू आम जो समुद्र केते दूर रे पानी पर्यंत आम एरियाटा माने आमे केते पर्यंत जाई परिबा हमर सेटा कोन समुद्र भितर केते रहि सेटा तो पचारि ना को केते हो पिला माने ना 10 12 20 200 केते हो 14 नंबर यस दैट इज ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर दैट इज 12 नॉटिकल माइल नॉटिकल काहे कि हमर पानी भितर जेतटा मपा जाउची ओके नेक्स्ट भारतर केउ राज्य रे सर्वाधिक अरण्य रही एटा बहुत बढ़िया कथा कोटा रही पिला माने तो जो माने प्रथमे भाबी देइछिबो कोन ओडिसा मने रखि तो संगे से बोल निज स्टेट भाबी देखि मारी दबो नाही मो प्रथमे कहितली चारिटा ऑप्शन को भले से पडिबो एलिमिनेशन करी पडिबो कोटा केबे हबोनी तो ता भितरु बाछिबो यस कोटा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज मध्य प्रदेश पूरा भारतर मझिरे सी अछि एतपे ता ना होची मध्य प्रदेश तापरे 16 नंबर नागार्जुन सागर योजना केउ नदी ऊपर निर्मित को नागार्जुन गोटे हीरो अछि साउथ रे जानिथिबो तो यूट्यूब तुम ऑटोमेटिक फील कर सेना को जगह रे अछि गोदावरी कृष्णा कावेरी आ महानदी आगे कोडा हमें पिला माने काटी परिया को ये तो कटिबो ना ये तो कटिला रहिला कि नागार्जुन कहा सहित पिला माने को यस ऑप्शन बी दैट इज कृष्णा हैला नाग अर्जुन बा कृष्ण अर्जुन आइले तो कृष्ण एबे आसीबे आ हैला एउडा के एमती मने रखि दैथिले नागार्जुन माने नाग अर्जुन आइला माने कृष्ण आसीबे तापरे आसीला कोन ना 17 नंबर
मुंबई हाई कहा प्रसिद्ध जो मुंबई हाई अच्छी है कहा प्रसिद्ध कोयला खनि खनिज तैल ना परमाणु शक्ति ना लौह खनि 17 नंबर राइट उत्तर कौन यस दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज खनिज तैल तापर स्पीड स्पीड जीवा है मु तो चाहूँ बुझी बुझी जीवा कौन करवा समय आम हाथ कम तुम पुणी एत धैर्य धरिकी देखुच धन्यवाद से 18 नंबर रबि ऋतु रे क्यों फसल चाष करा जाए धान झोट गहम ना मका जल्दी 18 नंबर कौन हम उत्तर यस दैट इज गहम ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट जीवा राउरकेला है सुंदर गढ़ अच्छी राउरकेला लौह इस्पात कारखाना क्यों देशर सहयोग आम देश बोली भावुच कि जे सेठी जो जो राउरकेला स्टील प्लांट अच्छी जे क्यों देशर सहयोग निर्मित होता को पिला माने रशिया जर्मनी युक्तराज्य जोटा कि ब्रिटेन बा इंग्लैंड कहते आ गोटे किए युक्त राष्ट्र अमेरिका बा यूएसए कोटा पिला माने या भीतर मते को यस दैट इज जर्मनी के भाभी नथिबे एटा उत्तर हैला एटा होची ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर 100% राइट ओके नेक्स्ट 20 तारिख जीवा सॉरी 20 नंबर जीवा निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक नवीकरण अयोग्य माने आउ ताको आमे पूर्ण करि परिबा नाही कोटा को पिला माने जंगल जल कोयला ना वायु 20 नंबर कोन होबो यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कोयला हैला 20 नंबर होची ऑप्शन सी होची थरे जदी कोयला आमे कोयलाटा केमिति गछ पोती 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 माटी तळे होची ना जदी आमे ताको नष्ट कर दबा सिया कोन आउ पूर्ण होई परिबे गला सरी गला तो क्यों मूर्तिकार लोह बा आयरन अंशटा अधिक थाए पटु लाटेराइट कृष्ण ना मोर मूर्तिका कोटा आगे हबोनी पिला माने आगे कर को पिला माने यस मोर मूर्तिका हबो कि केबे एटा तो बालिया ना तो हबोनी तो रहिला कोटा यस दैट इज लाटेराइट मूर्तिका लाटेराइट रे अधिका कोन रहिची लोह रहिची नेक्स्ट जीवा तापरे एटा गोटे तुमर गोटे गेल करिवा क्वेश्चन भारत रे जातीय पशु की हेटा की बाघ ऑप्शन बी एटा कहया किछि दरकार की अच्छा एटा गोटे तुम मजा पे दिया है फिर भी तुम बही रे अछि जिंस तापर 23 नंबर पृथ्वीर समुदाय जल राशि रो केते भाग समुद्र रे रहिछि हला समुद्र रे खाली केति अछि 23 नंबर पिला माने यस 96.5 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट 23 गला 24 क्यों खनिज को कला सुना बोली बा ब्लैक गोल्ड बोली कहा जाउछि एटा तो पडु पडु तुम जानि साइब माने एटा कोयला मांगानीज पेट्रोलियम लुहा पत्थर को पिला माने 24 नंबर रो सेटा होची कोन ऑप्शन सी पेट्रोलियम हला कोयला केबे भाबियोनी भाबियो कला कलर रो देखा जाय कोयला तेनु करी कला सुना नाही से भूल केबे कोन दैट इज पेट्रोलियम बार बार कहूची पिला माने ई क्वेश्चन सब पढिची एग्जाम रे ऑलरेडी पढिची जदि तुम एइडू मो कथा न सुनि कि जाउछो आ वीडियो स्किप कर देई जाउछो तबे आ तुमे कांदीवाटा थयो आ मते कहिबिनी सेतोळे ओके ठीक मजा कर दो किसी ना मुझे जानी भल पिला भलसे मन दे पढ़ुच अच्छा तापर 25 नंबर को पिला माने भारतर केउ राज्य रे सर्वाधिक कॉफी उत्पादन हुए कॉफी कहिछि चा नुए चा हेले मु जानि फटकिन तुमे एडी देखि देगी हां सर्वाधिक कॉफी चा न भाबी आसाम फटकिन मार दो तो 25 नंबर कोन हबो उत्तर निश्चित कॉफी पई कोठी को कर्नाटक जोटा तार राजधानी कोन बेंगलोर हैला जदि चा पाई कहि थांतो तबे आसाम कहि थांतो कॉफी पाई कर्नाटक वर्ल्ड रे हाईएस्ट कॉफी के दिए पिला माने दैट इज ब्राजील हैला दैट इज के ना ब्राजील ये होची हाईएस्ट हमको कॉफी दिए हैला सांटोइस तापर 26 नंबर क्यों शहर को भारतर इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाए को एटा तो मु एबे तो संगे संगे प्रश्न भी कहले उत्तर भी कहि दी सालेनी कोन को पिला माने 26 नंबर रो यस एबे तो कहले कर्नाटक रो राजधानी कोन बेंगलोर समस्त जानथियो आईटी हब जेति फोन पे गूगल पे जा देखुजो सब बेंगलोर रे आईटी हब सेक्टर जेतले तुमे टेक्निकल पाठ पढिबो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियर होबो बेंगलोर रे देखिबो गोटे गोटे कंप्यूटर धरि बसतिबो अच्छा तापर खादर हैला खादर एटा खदर होबा कथा खदर आ भांगर केउ प्रकार मूर्तिकार श्रेणी विभाग ओके को पिला माने एटा केउ प्रकार मूर्तिका लोहित कृष्ण पटु ना पार्वत्य को पिला माने 37 नंबर राइट आंसर ठीक ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज पटु लोहित तो माकड़ा मूर्ति केबे होबने पार्वत्य अंचल एठी कोडी पसला कृष्ण त हमें कइसला दैट इज गोटिए बोलिला सेटा पटु तापरे काजीरंगा हला हजार थर को जेउडा सु देखि जाइथो काजीरंगा आइला माने जोनिए पसिबो काजीरंगा माने आसाम ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कोथि पई गुटे सिंह वाला गंडा हेटी देखिया को मिले हला सेति पई से फेमस
ହେଲା ପାଠରେ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ପଶି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ମୋର। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କୋଉଟାର ନା 28 ନମ୍ବର। ତାପରେ ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା? ହୀରାକୁଦ ଆମ ଓଡିଶା କଥା, ଏଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା। 1947, 57, 50, 60। କୋଉ ପିଲାମାନେ 29 ନମ୍ବର? ୟେସ୍ 1957 ମସିହା। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ନା କଣ 30 ନମ୍ବର। ବକ୍ସାଇଡ ଉତ୍ପାଦନରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ କେତେ? ବକ୍ସାଇଡ ରେ ତ ଏଇଟା କେତେ ପିଲାମାନେ କୁହ, କିଏ କହିପାରିବ ୟା ଭିତରେ? ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ରଖା ହେଇଛି। ବକ୍ସାଇଡ ରେ ଆମକୁ କିଏ ଟପି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ହାଇଷ୍ଟ। ବକ୍ସାଇଡ ରୁ କଣ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ? ଆଲୁମିନିୟମ, ଜାଣିଛ କି ନାଇଁ? ହେଲା ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତାପରେ ଝୁମ ଚାଷ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଏ? କୋଉ ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର କଣ ହବ ରାଇଟ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ନା ଦକ୍ଷିଣ ନା ପଶ୍ଚିମ ନା ଉତ୍ତର? କୋଉଠି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଉ ପଟେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଭାରତ ରହିଲା ହେଲା, ଏଇପଟ ସାଇଡ ର ଯୋଉ ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ଯୋଉ ଆସାମ, ହଁ ଯୋଉ କଣ ମେଘାଳୟ, ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଆମର କଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ। 31 ନମ୍ବର କଣ ଏ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 32 ନମ୍ବର। କେଉଁ ଶିଳାକୁ ଭାରୀ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ନା ଘଣ୍ଟା ଶିଳ୍ପ, ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ବୟନ ଶିଳ୍ପ ନା ଖେଳନା ଶିଳ୍ପ? କୋଉ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ତ କହିସାରିଲିଣି ୟା ପୂର୍ବରୁ, ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ଏଇଟା ନହେଲେ ହବନି ଆମ ପାଇଁ। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ରହିଲେ ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର, ଆଉ ଯୋଉ ତୁମର କଣ ଯାଜପୁର, ଏମାନେ ସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅରଣ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ସେଟା କଣ କୁହନ୍ତି? ଚିରହରିତ, ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ, ହେନ୍ତାଳ ବନ ନା କଣ୍ଟା ବନ? କୁହ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା? ବଢିଆ ଅପସନ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଭାବିବ। ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହେନ୍ତାଳ ବନ। ଆଉ କଣ? ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ରୋପଣ କୃଷି ନୁହେଁ? ଦେଖ ନୁହେଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଟା ରୋପଣ କୃଷି କହିକି ଫଟକିନି ପିଲା ପଳେଇ ଯିବେ। ଆରେ ଭାଇ ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢ, ଏତେ ତରତର ହେଲେ ହବ କି? ଆମେ ସେତିକି ସିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଏବେଠୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଭଲସେ କର। ନା କୋଉଟା ଚା ରୋପଣ କରାଯାଏ, ନା କଫି ରୋପଣ କରାଯାଏ, ନା ରବର ନା ଗହମ? କୋଉ ପିଲାମାନେ 34 ନମ୍ବର ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ଗହମ। ଗହମ କେବେ ରୋପଣ କରାଯାଏ କି? ଏଟା କେବେ ବି ରୋପଣ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡା ସବୁ ରୋପଣ କରାଯିବ, କରାହବ। ତା ପତ୍ର ଆଣିକି ଆମେ କଣ ଚା ହଉଛି ବିକ୍ରି କରିଦେବା, ଏଟା ରୋପଣ। ଗହମ ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ଫଳ ଆଣିଲ ଖାଇଲ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା 35 ନମ୍ବର। ନାଲକୋ ହେଲା କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ତୁମେ ମତେ କହିବ। ଏଟା ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଅଲରେଡି ପଚରା ହେଇଛି, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନାଲକୋ ଯିଏ ଥିବ ନାଲକୋ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲା, ସେ ଥଟକିନି କହିଦବ ଏଟା ଅନୁଗୁଳ, ରାଉରକେଲା, ପାରାଦୀପ ନା ଯାଜପୁର? ପାରାଦୀପରେ ତ କେବେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ନାହିଁ ହେଲା, ଫିର ବି ମୁଁ ପଚାରିଛି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, ନା ଜିଲ୍ଲା ବି ମୁଁ କହିନାହିଁ। ତ କୋଉ ପିଲାମାନେ 35 ନମ୍ବର ରାଇଟ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅନୁଗୁଳ ହେଲା, ତାଳଚେର, ଅନୁଗୁଳ, ତ ସେଗୁଡାକ ତମେ ଜାଣିଥିବ। ଓକେ 35 ନମ୍ବର ଏ। ତାପରେ 36 ନମ୍ବର। ପବନ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସବୁଠୁ ଅଗ୍ରଣୀ? ପବନରେ ତାମିଲନାଡୁ, ଓଡିଶା, ବିହାର ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ? 36 ନମ୍ବର କଣ ହବ ରାଇଟ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ? ୟେସ୍ ଗୋଟିଏ ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ନା ଥାଲାପତି ବିଜୟ। କାରଣ ସେମାନେ ତ ପୁରା ଏକଦମ ସାଉଥ ର ଏଇ ଜାଗାର ସେମାନେ ରହିଲେ ନା, ପୁରା ଏଙ୍କର ସବୁ ପବନ ମାନେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ରହିଲା, ସବୁ ପବନ ଫବନ ଏଙ୍କ ଦେହରୁ ବାଜିଲା, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଇଜି ହୁଏ ଯେ ପବନ ଚକ୍ର ଇଏ କରି ଆମକୁ ବି ସହଜ, କିନ୍ତୁ ତାମିଲନାଡୁ ଭଳିଆ ଯେତେ ମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆମେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନା, ନହେଲେ ଆମେ ତ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଆହୁରି ଟପ୍ ଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଟାଇମରେ। ଓକେ 37 ଯେ ପେରିୟାର, ପେରିୟାର ଆସିଲା ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଅଭୟାରଣ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ପେରିୟାର ଟା କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିପାରିବ? ପେରିୟାର ମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କେରଳ। ତ ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁହ ପିଲାମାନେ? ବାଘ, ହାତୀ, ଗଣ୍ଡା ନା ସିଂହ? ପେରିୟାର କୁହ କୁହ 37 ନମ୍ବର କଣ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର? ୟେସ୍ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହାତୀ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା, ଜଳ ବିଭାଜିକା ବିକାଶ ଦ୍ଵାରା କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ନା ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହୁଏ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କହିଥିଲି ଅଲ ଅଫ ଦ ଏବଭ। ଲାଷ୍ଟ ଚାରିଟା ଅପସନ ପଢିକି ଯିବ ପିଲାମାନେ, ନହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅପସନ କୋଉଠି ଦେଖି ଠିକ ମାରିଦବ, ଦେଖିଲା ତଳେ ତା ଉତ୍ତର ବି ଏମିତି ଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ତ ତୁମେ ଫସିଯିବ ନା। ୟେସ୍ ଏଇଟା ରହୁଛି ରାଇଟ ଉତ୍ତର କଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଭଲ କଥା, ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହବ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହବ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ଏଟା ତ ସବୁ ଭଲ କଥା ନା। ତ ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖ ଏମିତି ବି ଅପସନ ଆସିପାରେ, ଦୟାକରି ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ କୁ ତୁମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଓକେ 39 କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସିମେଣ୍ଟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ?
को पिला माने लुहा पत्थर चून पत्थर बक्साइट ना अभ्र एटा को माने पिला कहबार नहीं देखी शुणी तुम जाने लुहा पत्थर केबे कौन सी सीमेंट रे जदी लुहा पत्थर था तुम घर आउ था एटा तने तुम रोड कहीं लगा दे को तो पके तो ये तो केबे हबनी फास्ट बक्साइट एल्युमिनियम तो रहबनी ये तो दीटा धातु कटि गला अभ्र किमा रहियो अभ्र तो केबे नुहे गोटे बळे दैट इज चून पत्थर सितमे तो पाउडर है ना सीमेंट से देखियो पाद खाइ जे सीमेंट टिके गोळे दो हाथ उड़ पाद खाइ जीवो ठंडा हो जीवो तुमको अच्छा जीवा तापरे 40 नंबर भूदान आंदोलन प्रवर्तक किए थे महात्मा गांधी विनोबा भावे जवाहरलाल नेहरू ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को पिला माने 40 नंबर राइट उत्तर कौन हबो यस दैट इज संत विनोबा भावे इनका जीवन जब पढ़ो केते बढ़िया कथा तुम जानी परिबो हैला इनका लाइफ टा केते स्ट्रगल करिके मेन आछन ओके 40 गला तापरे 41 कौन ना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को केउ ठारे अछि जो मनकर अछि से फटकिन कहि दे संगे संगे जानि थिबे ई एरिया रो जो माने रोथे माने जो माने बापा माँ जे बाहर रोथे टिस्को बारंबार सुनि दिया कहि देबे को भिलाई बोकारो ना जमशेदपुर ना दुर्गापुर को पिला माने 41 नंबर तो कोडी एटा यस दैट इज जमशेदपुर टाटा कोन दिले जमशेदपुर टाटा एटा टिस्कोटा सेठी अछि एटा को ताले एटा को स्टेट रो अछि पिला माने मते एटा कमेंट्स रे कहियो मु कहू नै हैला मु कहू नै ओके नेक्स्ट तापर जिबा 42 नंबर भारतर केउ राज्य रे सोपान कृषि सोपान माने धाड़ी 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 तळକୁ सोपान कृषि काई ए चाष करिया पे देखा जाए तो सोपान कृषि केउटी देखा जाए पंजाब हरियाणा उत्तराखंड ना उत्तर प्रदेश रो समतल अंचल मु जानि छी समस्ते देखु देखु एडो भाबी दुतु एडे बड ऑप्शन तो छी एटा के मन रख सेमिति केबे जीवनी बड ऑप्शन देखि कि केबे बड उत्तर नय तबे ऑप्शन कोन हबो पिला माने कोन हबो को 42 नंबर यस दैट इज उत्तराखंड यूके जोटा कि उत्तर प्रदेश रो अलगा है कि यार ना है उत्तराखंड हला तापरे सुंदरवन हला सुंदरवन जातीय उद्यान केउ राज्य रे अवस्थित सुंदरवन कोउथरे अछि पिला माने ओडिसा रे अछि कि मते कहलो पिला माने ओडिसा रे केबे नुहे ओडिसा रे तो नाही आ कोठी आसाम तो नुहे आंध्र भी नुहे रहिला कोठी गोटी पश्चिम बंग बा वेस्ट बेंगल रो राजधानी कोन कोलकाता दादा ओके तापर जीवा 44 नंबर सर्वोत्कृष्ट लुहा पत्थर नाम कोन हेमाटाइट मैग्नेटाइट लिमोराइट सिडेराइट ई चारटा होची मन रखितो पिला माने ई लुहा होची कोन हमें जो ओर पडिथिले ई ता दिरु ही बाहरुची ता भीतर एक नंबर क्वालिटी कोटा पूरा माने कोनते ना रॉट आयरन जोटा को हमें कहू सेटा एक नंबर कोड बाहर एटा को 44 नंबर पिला माने यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज मैग्नेटाइट ओके नेक्स्ट जीवा भारत रे प्रथम कर्पास शिल्प केउटारे स्थापित होतिला कर्पास कोठी मुंबई बा बॉम्बे आउची अहमदाबाद ना कलकत्ता ना चेन्नई को 45 नंबर कोन हो यस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कोलकाता हैला ठीक अछि तापर जीवा 46 केउ नदी को दक्षिण भारत गंगा बोली कहा जाए गंगा तो हमें जानिले कि दक्षिण भारत रो गंगा कहले माने साउथ गंगा ताकू काहे कहा जाउची को कृष्णा कावेरी गोदावरी ना महानदी तुम्हें गोटे कथा जानिछ महानदी तो आम पटिया लोक ये तो केबे होबो नै बाकी रहिला के कृष्णा कावेरी गोदावरी तो कोउटा एटा होबो पिला माने मते भाबी भल से माने जे पढिथिबो संगे संगे कहबो ये तो नुआ गोटे ऑप्शन जेटा होची गोदावरी की सबुटु कहा जाय कोन एटा होची दक्षिण गंगा हैला बा दक्षिण भारत रो गंगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन 46 क्वेश्चन नंबर ओके तापर नेक्स्ट जीवा 47 ना निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक जैव संबल हैला जीव संबल कोटा पिला माने को या भितरु ये शिला मूर्तिका प्राणी और उद्भिद हैला आ खनिज पदार्थ ये तो जणा पड़ी गलानी कोटा मु आ एथरे कहिबी कोन 47 यस ऑप्शन सी तो एते माने जीवन तो ए माने आ शिला माने कोन पत्थर जीवन अछि ना मूर्तिकार अछि ना खनिज पदार्थ रो अछि गुटे तो ऑप्शन सी तो करेक्ट आंसर आ तापर जीवा ओडिसा रो केउ जिल्ला रे बादाम पहाड़ लुहा खनि अवस्थित जो मानकर थिबो जो जिल्ला से पटकिनी जानि सेरिनी एटा कोडे संगे संगे ये दैट इज हमर मयूरभंजिया हैला बी नंबर ओ ऑप्शन बी दैट इज मयूरभंज तापर आइला व्हाइट टाइगर बा धोला बाघ केउ स्थान रे प्रसिद्ध बा केउ स्थान प्रसिद्ध सिमिलीपाल चंदका नंदनकानन भितरकनिका एटा तो आमरी कथा पिला माने तुमे जानिचो व्हाइट टाइगर आ कोउटी नै केवल तुमे नंदनकानन जो जानो सफारी तुम नंदनकानन जीवो सेठी पैसा खर्च करिके सफारी बुली परिबो धोला बाघ देखिया पय ना आ कोउटी भी धोला बाघर ब्रीडिंग नै
সেটা হচ্ছে অপশন সি ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଉଛ ତା ପାଖକୁ ବଟନିକାଲ ପାର୍କ ଯିବ, ସେଠି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ତୁମର ଆଉଟ ନଲେଜ ରହିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଯିବା ଭାରତର 50 ନମ୍ବର, ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କେଉଁଠି? ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ ହଉଛି ନା, କାରଣ ତୁମେ ବୋରିଂ ହଉଛ ସାର୍ ଏତେ ସମୟ କଣ ପଢଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ କରିବା ତୁମରି ଲାଭ ପାଇଁ ଏଟା ହିଁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଶସ୍ୟ କଣ ମତେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତ, ଆମେ ତ ଗମ ଖାନା, ଗୋଟିଏ ତ ଧାନ, ଧାନରୁ ଭାତ, ଆଉ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ମାଣବସା ସବୁ ଏଇ ଧାନ ପାଇଁ, ସବୁ ଏଇ ଖିଆ। ଯଦି ପେଟରେ ଦିଟା ଭାତ ନ ପଶିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ବି ଧାନ। ୟୁରାନିୟମ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ୟୁରାନିୟମ, ଥୋରିୟମ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ପଢେଇବି ଦେଖିବ କେମିତି ଏଗୁଡା ବୁଝେଇକି ପଢେଇବି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଅଛି। 51 କଣ ହବ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆଟମିକ ବମ୍, ଆମର ଯୋଉ ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ଉପରେ ପଡିନଥିଲା, ଯୋଉ କେବେ 2 ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ପଡିନଥିଲା ଦିଟା ବୋମା, ତ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲା ଏଇ ୟୁରାନିୟମ 235 ନା। ତ ୟାର କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ କହିବି ତୁମେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଯିବା 52 ନମ୍ବର, ନା କଣ ନା କେଉଁ ମୃତ୍ତିକା କପା ଚାଷ ପାଇଁ, ଏଇଖିଣା ତ କହିଦେଇଥିଲି ନା, କପା ଚାଷ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କୋଉଟା ପିଲାମାନେ କୁହ? ଲାଟେରାଇଟ, P2, କୃଷ୍ଣକାର୍ପାସ ନା ଲୋହିତ, କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କୁହ ଜଲ୍ଦି କୁହ? ୟେସ୍, କରେ କପା। ତେବେ କରେ କଣ ଅଛି ୟା ଭିତରେ? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କୃଷ୍ଣ। କରେ କପା, କରେ କୃଷ୍ଣ ହେଲା। ଏଇଖିଣା ଆମେ କହୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ କଳା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା, ଭାରତର କେଉଁ ସହରକୁ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ କହିଲ? ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ଟା ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଯୋଉଟା କି କଣ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ତାର ଆମର ଯୋଉ ଲୁଗା ପଟା ଯୋଉ ହେଲା ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟା ଅଛି, ତେଣୁ କରିକି ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟର ସେଟାକୁ କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତରେ ସେମ କାମ କିଏ କରୁଛି? ମୁମ୍ବାଇ, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନା କାନପୁର ନା ସୁରଟ? କୋଉ ପିଲାମାନେ 53 କଣ ହବ? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ତ ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଆଉ। ଅପସନ ବି ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, 53 ଗଲା। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 54, ଯେ ଚିଲିକା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହ୍ରଦ ଅଟେ? ଚିଲିକାଟା କୁହ ପିଲାମାନେ, ମଧୁର ଜଳ, ଲୁଣି, କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ ନା ଆଗ୍ନେୟଗିରି ହ୍ରଦ? କୋଉଟା ପିଲାମାନେ 54 ର କୁହ? ୟେସ୍, ସେଟା କଣ ସବୁଠୁ ବା ବଡ, ଏଇଟା ଆମ ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଲୁଣି ହ୍ରଦ, ଲାଗୁନ ହେଲା, ସବୁଠୁ ବଡ। ଏଇ ଚିଲିକାର କାଳିଜାଇର ସନ୍ଧ୍ୟା ତୁମେ ପଡିଥିବ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇ ଚିଲିକା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ହେଲା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ମରିଶ୍ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରହିଛି? କୁହ ପିଲାମାନେ, ସରିଶ୍ମା କୋଉଠି? ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏଗୁଡା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ, ଏଇଗୁଡା ତୁମେ ଯୋଉ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଉନ ଯେ ହଁ ଏଇଟା କଣ, ତୁମେ ଫସିଯିବ। ମୁଁ ବାର କହୁଛି କାହିଁକି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରୁଛି, ଫେର ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚେନ ଯୋଉଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ନିଜେ ଡିସ୍କସନ କରି ଦେଖିବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ କୋଶ୍ଚେନ ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ସେତିକି ବେଳେ ତମେ ହଁ ସାର୍ ଏଇ ଯାହା କହିଥିଲେ ସେଇଠି ପଡୁଛି, ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ ହେଲା। ତ କଣ ସରିଶ୍ମା ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ନା ଗୁଜୁରାଟ? କୋଉଟା କୁହ 55 ର? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ରାଜସ୍ଥାନ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରଥମ? ଓଡିଶା କେବେ ତ ନୁହେଁ, ବିହାର ବି କେବେ ନୁହେଁ, ରହିଲା କିଏ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ ଭିତରେ ଜଣେ କିଏ? 56 ର କୁହ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ତ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ, ବେଙ୍ଗଲ ମମତା ଦିଦି ଆଉ କୋଲକାତା। ଓକେ, ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା କୋଉଥିରେ? 57, ତାଲଚେର କେଉଁ ଖଣିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ମୁଁ ଏଇ ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ କହୁଥିଲି ତାଲଚେର, ତ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ଅନୁଗୁଳ ଏରିଆରେ କୁହ ଯେ ଏଟା କୋଉଥିପାଇଁ? ଲୁହାପଥର, କୋଇଲା, ତମ୍ଭା ନା ବକ୍ସାଇଟ? କୁହ 57 କୁହ ପିଲାମାନେ? କଳା କୁଟକୁଟ କୋଇଲା। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ତାଲଚେର ଦେଇକି ଯିବ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉମାନେ ରହୁଥିବେ ସେଇ ଏରିଆରେ ପଚାରିବ, ଦୁନିଆ ରୋଗ ତାଙ୍କର ସବୁ, ମାନେ କଣ ଲଙ୍ଗସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫୁସଫୁସ ରୋଗ ବାହାରେ। କାରଣ ଏତେ ଏତେ ମାନେ ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ବି ସେଇ ବାଟେ ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିବ, ପୁରା ଦେଖିବ ମାନେ କଳା ଉଡୁଥିବ, ଯେ ପୁରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପୁରା ଅପରିଷ୍କାର, ମାନେ ଟୋଟାଲ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା। ସେମିତି ହବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ସିନା ଲାଭ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା 58, ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି 1952 ଅନୁସାରେ କେଉଁ ଦେଶର କେତେ ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ? କୁହ ପିଲାମାନେ, 20% ନା 25% ନା 33% ନା 50%? ଏବେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଟା ବୋଧେ ଏବେ ଏତେ କମିଗଲାଣି, ଆସିକି ବୋଧେ କେତେ ଆମେ ବୋଧେ 5-10% ହେଇଗଲାଣି, ଚାରିଆଡେ ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବ ଘର। ତ କୁହ ପିଲାମାନେ 58 ରୁ କଣ ହବ? ୟେସ୍, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 33% ବା 33%। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା 59, କଣ ରହିଛି 59? ନା ଭାରତର ସର୍ବ ପୁରାତନ ତୈଳ ଖଣି କିଏ? ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଓଲ୍ଡ କୋଉଟା? ବମ୍ବେ ହାଇ,
दिग्बोई अंकलेश्वर ना कोलोल कोटा पिला माने को जे पढ़ी ना से संगे संगे कही दबो शुणु शुणु 15 हेले कोन ना दिग्बोई फटकिन कहियो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके तापर नेक्स्ट जीवा 60 नंबर केउठी एक खरीफ फसल फसल केते प्रकार रबी खरीफ आ गोटे कोन जोटा माने बिजनेस पे करा जाय जाइत हैला तीनटा अछि ना तो येटा जे खरीफ फसल कोउटा गहम मटर धान ना सरिष कौन हम मतलब पिला माने एउडा पढेबी जते बेले देखियो ज्योग्राफी पढिबे बा कोजी तुम घर पाखरे तुमे कौन माने ज्योग्राफी तुमे निजे तुमे काढी दबो माने निजे मैप बने दबो तुम घर रो कोडी एमिति लेवल ज्योग्राफी पढा हो एक्चुअली मु टिके समय पाले तुम पे सब किछि रेडी कर देबे हैला वर्तमान आसो आमे एग्जाम पे टिके वर्तमान टिके अटेंटिवली एटा कर दबा ठीक अछि 60 नंबर कोन हो पिला माने को यस दैट इज ऑप्शन सी धान हैला सबुठे एते तो हमरो सबु ठीक अछि तापर हैला 61 ओडिसा रे केउठारे एक ए देखो एगुडा सब मिग विमान मिग माने गोटे बड्ड मिग विमान इंजिन कारखाना अछि हैला विमान इंजिन माने एरोप्लेन ये इंजिन कारखाना अछि को जगह रे अछि दामनजोड़ी कोरापुट ना सुनाबेडा अनुगुल चौदर को जगह को 61 ला कोन हबो यस दैट इज सुनाबेडा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक विकसित संबळर उदाहरण कोटा या भितर विकसित गच्छित खनिज तैल ना जल विद्युत शक्ति ना महासागरीय जल ना सौर शक्ति को पिला माने या भितर कोटा 62 रो यस दैट इज ऑप्शन बी जल विद्युत शक्ति हला नेक्स्ट जीवा 63 तापर कोन गुजरात रो गिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़ी जेटा गिर कोउटी हाँ गिर रे कौन होची ना एटा कोउटी गुजरात रे देखो दीटा क्वेश्चन हे गेला गिरटा कोउटी गुजरात रे तापर ए गिर रे केउ प्रकार रो प्राणी पई प्रसिद्ध तो आसीवाला कोउथि पई बाघ सिंह हाथी ना गंडा 63 रे कोन हो उत्तर पिला माने यस जणे तो पशु हमर राजा होची पशु मानक भितर राजा हो द शेर आ सिंह ओके नेक्स्ट 64 सरदार सरोवर बंध केउ नदी ऊपर अवस्थित अछि देखो सरदार सरोवर सरदार कोउठी थिले पिला माने को मते आगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्टेट रो से होचंती गुजरात रो तनो करे कि सरदार सरोवर बंध जदी आछटा को नदी ऊपर आसीयो नर्मदा ताप्ती गोदावरी महानदी प्रथम दीटा हमें काटी कि पिला माने को कोउटा आगे हबो नाही यस गोदावरी तो साउथ इंडिया रे एटा पडुतले साउथ गंगा आ ये तो महानदी हम ओडिसा छत्तीसगढ़ रो भारी ओडिसा रे रहिला बाकी रहिला ताप्ती नर्मदा जे कि प्रकृति रे एपुडु जे को दिवन भितर जणे को 64 यस ऑप्शन ए होउची कोन ना नर्मदा आ मन रखिते पिला माने हला एई जो ताप्तीटा भी सेई पटुकु चलची को पटुकु एटा जदि हम अरेबियन सी रे जाई पडिची माने साउथ नर्मदा ताप्ती दी जण माने कोठी वेस्ट फ्लोइंग हला जे पश्चिम आड़ को एमाने बोहिकी चलचंदी एडा मतलब कहिबी नदी सिस्टम पढिबी एडा बुझी परिबो तापरे 65 कोडरमा हला एको सब मने रखो लेखि रखि दियो कोडरमा खनि केउ खनिज उत्पादन पई प्रसिद्ध लोहा अभ्र तंभा ना सुना को 65 रे कोन हो उत्तर यस दैट इज अभ्र ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट जीवा 66 स्वर्ण चतुर्भुज ये ओसिया कालर मोसिया माने ये फिल्म माने सॉरी क्वेश्चन एटा को माने एरी माने को जगतरु एटा सब थर पड़ी पड़ी आसी जेतले देखबे एटा हो जोटा फेमस क्वेश्चन ताने कोन स्वर्ण चतुर्भुज कोटा क्यों क्यों स्वर को संयोग करछि को पिला माने ऑप्शन ए बी सी डी जे बुझी जे फटकिन कहि दबो काहे के स्वर्ण चतुर्भुज ना यस दैट इज ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता काहे पिला माने लोकेशन थरे देखो ये काहे स्वर्ण चतुर्भुज हैला देखो दिल्ली तो ऊपर रहला एटी गुटा हमें माइले दिल्ली परे मुंबई कोड रहला पिला माने एई जगह ताकू जोड़ो हैला दिल्ली मुंबई तापर चेन्नई कोड रहला एई तमिलनाडु साउथ एठी आइला तापर कोलकाता कोड रहला एई जगह माने हमर वेस्ट बंगाल ओडिसा ऊपर को एई जगह रहला तो एको जगह जोड़ी दउचंती हां एटा गुटा कोन हे गेला चतुर्भुज हे गेला एटा स्वर्ण कलर एको चतुर्भुज कहले हैला टिके टिके कथा बस सेमान को बस टिके माइंड रे पुरे देने हैला घुसीबा किछि दरकार नाही बा कहली तापर 67 केउ ऋतु रे तरभुज काकुडी आदि फसल करा जाय खरीफ रबी जायद ना शीत को पिला माने जानि छी ऋतु देखो देखो किछि छ मार दे सरबिनी शीत हां 67 कोन हबो उत्तर को किंतु एटा को जे शीत मारुथो से मल्ला कारण से जोना पड़ी गला से टोटली माने ये तीनटा कोन से जानि हला
तो जे जानिथिबो से फटकिन कहबो यस सर तरबुज काकुडी एटा तो बिजनेस ओरिएंटेड ना तो एटा जायद हला ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओके 67 गला एबे 68 रे जिबा जो नेपा नगर हला ए जो नेपा नगर केउ शिल्प पय प्रसिद्ध लुहा खबर कागज सीमेंट ना कार्पास को पिला माने 68 रो राइट उत्तर कोन हबो ये दैट इज कोन ना खबर कागज ऑप्शन बी होची राइट आंसर तापर गला क्यों मूर्तिका को कप्पा मूर्तिका बोली कहा जाए कप्पा मूर्तिका कोटा ना लाल मूर्तिका पट्टू मूर्तिका कृष्ण मूर्तिका ना लाटेराइट मूर्तिका मु तो 1099 थर बोली एगुडा सु कहि सारलेनी या भितर तुमे बा देखु देखु संगे संगे कह दो हे सारे हो पा आपण गुटिए कथा कहउतले से होची महाप्रभु कृष्ण और भगवान कृष्ण और कृष्ण मूर्तिका करे कप्पा कहउतले करे कप्पा करे कृष्ण एगुडा कहउतले त रिपीट हे गेलानी बा अच्छा 70 भारतर केउ अंचल रे सर्वाधिक सर्वाधिक सबुठ अधिक सौर शक्ति उत्पादन रे संभावना रही को पिला माने मु इखना बुझी कि आसेलेनी केरल पश्चिम बंग राजस्थान गुजरात ना उत्तर पूर्व भारत को 70 रे कोन हो उत्तर यस दैट इज राजस्थान आउ गुजरात रे काहे कि पिला माने देखो हम सब मैप धरो ई देखो मैप रे ई जो जगह नर्मदा ये गला तापर ऊपर गला ऊपर को एठी आसी हां तो ई पट साइड रे रहला कोन मोर राजस्थान टा रहला ई साइड रे गुजरात ई रहला हला तो ई जगह रे सब कोन जो पवन टा जाउछि एपटो एटा कोन एटा उपकूलवर्ती माने ना ए जो उपकूलवर्ती प्रबल मात्रा रे कोन एआर से मानको मिलु तनो करकी एटा कोन सर्वाधिक सौर शक्ति रहिला सौर माने सूर्यंग शक्ति एठी व्यवहार कराई छै पवन शक्ति भी एठी भी किछ कम नै हला सौर शक्ति माने एटा कोन सूर्यंगर शक्ति व्यवहार करी हाईएस्ट कराई छै ओके नेक्स्ट जिबा जे कोन काली भी एटा कहिथिली चिपको आंदोलन कहा सहित संपर्कित एटा में हिस्ट्री पढिथिले कोन गच्छकू स्त्री लोक माने कोन जापुडी देथिले चिपकी लागिथिले हेति पे ताना चिपको से कोन कहिथिले जदि तुमे गच्छकू काटिबो ता आगु आमु काटो तापर जाई तुमे गच्छकू काटिबो माने एमिति भी केते माने माने रोम हर्षणकारी घटना भी घटिछि एडा तुमे जानि नथिबो अच्छा को मते कोन हबो मु त कहि सारलेनी नदी बचाओ जंगल सुरक्षा वन्य प्राणी ना कृषि उन्नति उन्नति हेतिले तो केबे आंदोलन हबो ना फास्ट ये कटला हला जंगल सुरक्षा नदी बचाओ ये कोटा हबो यस 7 वाला दैट इज जंगल सुरक्षा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट जिबा ओडिसा रो प्रथम सीमेंट कारखाना को प्रथम सीमेंट कारखाना केउठारे अछि बरगढ़ राजगांगपुर ना तुमरो राउरकेला ना दामनजुड़ी जोटा कहबो एवं हेटा को डिस्ट्रिक्ट रे भी अछि एटा मते कहबो बरगढ़ तो निजे उठी डिस्ट्रिक्ट फिर भी मते को 72 रे एटा राइट उत्तर कोन हबो दैट इज राजगांगपुर ता कोठी अछि पिला माने सुंदरगढ़ हला राजगांगपुर बुढ़ा जगह जीव पूरा नेचुरल भरपूर जगह पूरा बुलिबो मस्त मस्त जगह अछि अच्छा केउ खनिज को जैव खनिज बोली कहा जाय जैव तो पुणी से कथा आसीगला लुहा कोयला सोना अभ्र जैव कोउथरे अछि मते पिला माने को एडा तो सब धातु जैव कोटा तो कोयला कोयलाटा केमिति होरे पिला माने गछ गुडा के जतले माटी तले वर्ष वर्ष ताप आउ कोन चाप फल रे रही 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 कोयला hi जांदी आ प्राणी माने जते बेले माटी तले चाप आउ ताप फल रही रही कोन पेट्रोलियम रे परिणत hi जांदी एटा तुम सार दीदी एटा तो पढै दिबे ना तो एटा कोन हबो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज कोन कोयला नेक्स्ट भारतर केउ राज्य रे टांका टांका जल संरक्षण पद्धति देखा जाए को पिला माने राजस्थान तमिलनाडु मेघालय ना हिमाचल प्रदेश को 74 रो अरे मेघालय तो हबानी तो वर्ष तमाम दाडी मेघ लागि गेला एठी किछि हबार नै तो जो जगह पानी रो शॉर्ट हां सेठी तो किछि टाइप करा हो ना राजस्थान टोटल मोरू ना टोटली माने बाली तेनो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर दैट इज राजस्थान ओके तापर कोन मोनाजाइट बाली रे हां मोनाजाइट बाली रे केउ खनिज प्रचुर परिमाण रे मिले कोन ना यूरेनियम थोरियम प्लैटिनम ना सोना 75 रो कोन हो उत्तर पिला माने को यस दैट इज थोरियम ऑप्शन बी हला 75 टा पूरा हमें पिला माने करदेले कोन जानि परछो हमें टोटली भूगोल सारि देले वर्तमान अर्थनीति विषय रे टिके जानिया टंका पैसा रे इकोनॉमिक्स विषय आ जो 20 25 टा वर्तमान टिके सियाडी की जीवा मु कहिछि गुटिए तुमे करिवो टोटल बोही के हमें कवर करिया सेमिति हमर जेतिकी महाभारतन क्लास इन तुमे थरे थरे देखो माने जदि तुमे बोही जदि भी न पढिछो कि पढिछो तुम पय गुटे माने दिव्य अस्त्र ब्रह्मास्त्र भलिया काम करिवो ता ना खाली ब्रह्मास्त्र दिया जाय से प्रकृत रे
ମାରିଦବ ମାନେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ ଦେଖିବ ତୁମକୁ, ମାନେ ଅନ୍ ଦ ଟାଇମ ରେ ବି ସେ ତୁମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ବେଶୀ ଗପିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ଭାରତରେ ନୂତନ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନ୍ୟୁ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା? ଅପସନ ଏ 1990, ଅପସନ ବି 91, 92 ନା 2001? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଏଟା କେବେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ୟେସ୍, 76 ର କଣ ହବ ଉତ୍ତର? 1991 ମସିହା, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଯେ କଣ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଲା, ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାନେ ବିପିଏଲ ହେଲା, ବିପିଏଲ ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ, ସେଇଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ ମାନେ ଡେଲି ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ସର୍ବନିମ୍ନ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? କେତେ କୋ ପିଲାମାନେ? 2100 କ୍ୟାଲୋରି, 2200 କ୍ୟାଲୋରି, 2400 କ୍ୟାଲୋରି ନା 2500 କ୍ୟାଲୋରି? କୋ ପିଲାମାନେ 77 ର ରାଇଟ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ୟେସ୍, କେତେ ନା ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 2400 କ୍ୟାଲୋରି। ବହିରେ ଅଛି, ପଢିବ, ସବୁ ଅଛି ଏଗୁଡାକ। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ, ବିକଶିତ ହେଲା, ବିକଶିତ ନା ଫୁଲି ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି? ଭାରତ, ଜର୍ମାନୀ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ। ଆମେ ତ ସବୁ ଏସିଆ ବାଲା କେହି ବି ନୁହେଁ, କେବଳ ଜାପାନ କୁ ଛାଡିଲା ପରେ ଆମେ କେହି ବି, ଆମେ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ ମାନେ ବିକାଶ ଆଡକୁ ଉନ୍ମୁଖ କରୁଛୁ, ମାନେ ସେଆଡିକି ଗତି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିକଶିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅଛି, ସିଏ ହଉଛି ଜାପାନ, ସେ ହିଁ କେବଳ। ତୁମ ତ ସାର୍ ଚାଇନା, ନା ଚାଇନା ଏବେ ବି ମାନେ ଚାଷ ଉପରେ ସିଏ ଏବେ ବି ନିର୍ଭର କରିକି ଚାଲିଛି ନା, ଚାଷ ମାନେ ସେ ପୁରା, ସିଏ ବି ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ, ଫିର ବି 90% ସେ ବିକଶିତ, ଜାଣିଥ ହେଲା, 90% ସେ ଡେଭଲପ କରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିକଶିତ କିଏ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଣ, ଜର୍ମାନୀ। 78 ର କଣ ବି। ତାପରେ ଭାରତରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ହେଲା, କୋପରା ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ, ଯୋଉଟା କଣ ଏ ଯୋଉ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ଉପରେ, ଯେ କଣ କେବେ ପ୍ରଣୟନ ହେଇଥିଲା? 1980, 1986, 1991 ନା 2005? 79 ର ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର କଣ ହବ? ନା ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, 1986। ଗୁଡା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦୟା କରି କହୁଛି, ତୁମେ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖିକି ରଖ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁ ପଡିଛି ହେଲା, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମେ ମିସ୍ କରିକି ଯିବନି ପ୍ଲିଜ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 80 ନମ୍ବର। କେଉଁ ବେକାରୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶ୍ରମିକର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଶୂନ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କିଛି ନାହିଁ, ଜିରୋ। ତାମାନେ କଣ, ଋତୁକାଳିତ ବେକାରୀ, ସଂସ୍ଥାଗତ ବେକାରୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ନା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ? 80 ନମ୍ବର, ସମସ୍ତ ଆଖି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଉପରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏଟା କଣ ହବ? କାହିଁକି ନା ଏଟା ହବ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। ଅପସନ ସି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖୁଛ ତ କୋଉ ଭଳିଆ ଅପସନ ଧୋକା ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ ମାରୁଥିବ କଟେଇକି କରିବନି, ଯାହା ତୁମ ଆନ୍ସର କିରେ ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ତୁମେ ଦେଖିକି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କୁହ ପିଲାମାନେ, ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ WTO ର ସଦସ୍ୟ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1995, 2001, 2005, 1991? 81 ର କଣ ହବ ଉତ୍ତର? ୟେସ୍, ଅପସନ ଏ ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 1995 ମସିହା ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବା 82। ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ NREP କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 1977, 1980, 1983, 1990? 82 ର କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ? ୟେସ୍, 1980। ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଯିବା 82 ଗଲାଟି। ହଁ, 82 ଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 83। ନା କଣ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କଟକଣା କୋହଳ କରିବା ନୀତିକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଘରୋଇକରଣ, ଉଦାରୀକରଣ, ଜଗତୀକରଣ ନା ସହରୀକରଣ? ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ପୁରା ମାନେ ଲେବୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ଯୋଉ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଅଛନ୍ତି, କୋଉଠୁ ଛାପି ଆଣିକି ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବନେଇ, ଯୋଉଟା କି ତୁମେ ଏକ୍ସାମ ରେ ସେଇଭଳିଆ ଲେବୁଲ ହିଁ ପାଇବନି। ମୁଁ ତୁମରଟା ବୋଲି ଟିକେ ଆଡଭାନ୍ସ, ତୁମକୁ ଭାବିବାକୁ ତୁମ ବ୍ରେନରେ ଚାପ ପଡିବ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେଇବି। କୁହ, ତୁମେ କହିଲେ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଯୋଉ କଣ ନା ବାଘଟା ସେତିକି ବେଳେ ଶିକାର କରିବ ଯେତେବେଳେ ତା ଆଗକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦଉଛି ମାନେ ତୁମର ଯୋଉ ଜମ୍ପ କରିବାର କାପାସିଟି ଟା ବଢିବ। ଏବେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ ମତେ। ୟେସ୍, ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡି ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିବେନି। ଏଟା କଣ ହବ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ କଣ? ଅପସନ ବି। ଏଟା କଣ ନା ଉଦାରୀକରଣ। ଆରେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ସରକାରୀ କଟକଣା ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଉଦାରୀକରଣ କରାଯିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା 84। ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ଦୈନିକ କେତେ କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ? ସହରାଞ୍ଚଳରେ, ଏଟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା, ଏଟା ସହରରେ ଟାଉନ ଏରିଆରେ କେତେ ରହୁଛି? ଗାଁ ଲୋକ ତ ଅଧିକା ଖଟନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଦିଟା ମୁଠେ କଣ ଦିଟା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ତ ସେମିତି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ତ କମ କ୍ୟାଲୋରି ଦରକାର। ସିଏ ତ ବସିଲେ, ଖାଇଲେ, ବୁଲିଲେ, ପାଠ ପଢିଲେ, ସିଏ ଅଲଗା ଲାଇନ ତାଙ୍କର ଗଲା।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲୋରୀ କମ ହବ। ସେଟା ଥିଲା 2400। এটা କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟେ ଅପସନ ଆମେ କାଟି ପାରିବେ କି ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ 2400 ଟା ଫାଷ୍ଟ କାଟିଦବା। ତ 2400 ରୁ ଟିକେ କମ, ତା ମାନେ କେତେ? ଅପସନ ଏ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 2100 କ୍ୟାଲୋରୀ। ବୁଝି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବ ତୁମେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦର ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତୁମ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ବନାଇଲି। କୋଉଟା? ନା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି, କଳା ବଜାରୀ ଓ ମହଜୁଦକାରୀ, ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନା ରପ୍ତାନି ହ୍ରାସ। କୋଉଟା ହେଲେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମେ ମାର୍କେଟରେ ଯାଉଛ, ଯେ ଯୋଉ କୋବି କି ତୁମେ କିଣୁଥିଲ ମାନେ 20-30 ଟଙ୍କାର, ହଠାତ୍ ତୁମେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରେଟ୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ସଡନ। ବା ତୁମେ ଯୋଉଟା କାଲି ଦେଖିଥିଲ ଯୋଉ ଫଳ ଗୁଡାକ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଥିଲେ ଆପେଲ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ 300 ଟଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି। ତା ମାନେ କଣ? କୁହନ୍ତି ନା ହେ ରେଟ୍ ବଢିଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ନେଇଯାଅ, ୟାର କାରଣ କଣ? ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ନଲେଜ। ଆମେ ଅର୍ଥନୀତି ବା ପଢୁଛନ୍ତି। ୟେସ୍, ସେଟା କଣ? ଏଇ ଚୋର, କଳା ବଜାରୀ ବା ମହଜୁଦକାରୀ। କୁହନ୍ତିନି ଲୋକ, ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ କିଲେ ଅଛି ନବ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଯୋଉ ଟିକେଟ ବିକୁନଥିବେ ସବୁ ସିନେମା ଟିକେଟ ଫିଲ୍ମର, ଭାଇ ସେଠି ତ ବିକ୍ରି ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଟିକେଟ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ମତେ 500 ଟଙ୍କା ଦବ ମୁଁ ଦେବି। ତ ତୁମର ଦରକାର ଥିବ, ତୁମେ ପାଗଳ ହେଇଥିବ ତା ପାଇଁ। ତୁମର ମନେ ରଖିଥ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କଥା, ତୁମ ମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାହିଁବାଟା ହିଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିଜନେସ ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେ ସମୟ ଯାହାଡିକି ଦଉଛ, ମନେ ରଖିଛ ସେ ତୁମ ସହିତ ସେତେ ବଡ ବିଜନେସ କରୁଛି ହେଲା। ତୁମେ ଯେତେ କୋଉ ଉପରେ ବେଶୀ ଡିମାଣ୍ଡ, ବା ଯେତେ କୋଉ ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିଗଲା, ଅଟୋମେଟିକ ସପ୍ଲାଏ ବଢେଇଦେବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ବିରାଟ କୋହଲି ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବୁ, ସେ ସବୁଆଡେ 1000 ଟଙ୍କା ନଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ମତେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେ, ତୁମେ ସେଠୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବନି? ଆଏ ମୋ ଫେଭରାଇଟ କ୍ରିକେଟର, ମୁଁ ଯିବିନି? ସେଇ ହଉଛି କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା 86। ଅନ୍ତୋଦୟ। ଅନ୍ତୋଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା, ସମସ୍ତେ ଗାଁରେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଇ ମାନେ ନାଁ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବ, ଜାଣିଥିବ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନା କେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଗରିବ, ନା କେବଳ କୃଷକ? তুমি ତ ଜାଣିସାରିବନି ନା, ମୁଁ ଏଥିରେ କହିବା ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ୟେସ୍, ଏ ଗରିବ ଭିତରେ ଅତି ଗରିବ ନା, ଧନୀ କି ଫେର କାହିଁକି ଦବା ଆମେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ସବୁ ଅଛି। ଗରିବ ଅତି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଅନ୍ନ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଯାହା ଘରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି ସିଏ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ କିଛି ମିଳୁନି। ସେଟା ହଉଛି ଆମ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପିଲେ। ଆଚ୍ଛା, 87। ଓଡିଶାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ହାର, ଯୋଉ ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ଗୋଟେ ବସିଥିଲା, ଇଏ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଣେ। ତେନ୍ଦୁଲକର ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ହେଲା, କୋହଲି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ, ଧୋନି ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ, ଏଗୁଡା ଜାଣିଥାଉ ପିଲା। ତ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି? 30%, 40%, 47%, ନା 57%? କିଏ କହିପାରିବ? ଯିଏ କହିପାରିବ ମୁଁ ଜାଣିବି ସିଏ ହଉଛି ଆମର ପୁରା 1 ନମ୍ବର ପିଲା। ଯିଏ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ପୁରା ପାଠକୁ ପୁରା ଚୂନ ଭଳିଆ କରିକି, ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ସେ ପୁରା ଅଟା ଭଳିଆ ଖାଇ ଦେଇଛି। କଣ? ୟେସ୍, କଣ 87 କଣ ହବ? ୟେସ୍, ଅପସନ ଡି ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, 57%। ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଏକ୍ସାମ ରେ ଥରେ ଖାଲି ହେଇଯାଉ, ତୁମେ ମତେ ନିଜେ ଆସିକି କହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆଗମାର୍କ, ଆଇଏସ୍ଆଇ ହଲମାର୍କ, ଖାଲି ହଲମାର୍କ, ନା ଆଇଏସଓ? ଏଗୁଡାକ ତ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ସବୁବେଳେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ତୁମେ ମାର୍କେଟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିବ। କଣ? ଆଇଏସ୍ଆଇ ହଲମାର୍କ, ଅପସନ ବି। ଗୋଟେ ନଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିବ, ଏସ୍ ଟା ହଉଛି ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟେ ଥିବ, ତା ଭିତରେ ଥିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଆଇ ଟାଇପ ରେ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହଲମାର୍କ ନଥିବ, ଭାଇ ଆଇଏସ୍ଆଇ ହଲମାର୍କ ନାହିଁ କଣ? ହେଟା ହେଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଜାଣିବ, ଏଟା ଓକେ, ମାନେ ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଟା ଭେରିଫାଇ ହେଇକି ଆସିଛି। ଓକେ, ଗଲା 88 ଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ଆମେ କଣ ନା 89। ଯେ କଣ ନା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭୂମିହୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା, ଆଚ୍ଛା RLEGP କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ଯୋଉ RLEGP କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? 1980, 1983, 1985, ନା 1990? 89 ରେ ମତେ କୁହ କଣ ହେଇଥିଲା? ୟେସ୍, ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଲା, 1983। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ବିକାଶୋନ୍ମୁଖ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଣ? ଆମେ ସବୁ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖ, ଭାରତ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆମେ ସବୁ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କୋଉ ପିଲାମାନେ? ଏଟା ତ ତୁମେ ଜାଣି ସାରିଥିବ। ଗୋଟିଏ ତ କାରଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି। ଆଉ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲେଣି, ଯୋଉଟାକୁ 5 ଜଣ ଖାଉଥିଲେ ଏଇଟା 50 ନୁହେଁ 500 ଜଣ ଖାଉଛନ୍ତି। କୋଉଟା ହବ? ପିଟା ମରା ରହିବା ପାଇଁ ଦରକାର, ସମ୍ବଳ ତ ସରୁଛି ନା। ସମ୍ବଳ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି, ମନେ କରାଯାଉ ତୁମ ପାଇଁ 10 ଫୁଟର ଜାଗା ଅଛି, ଏତିକି ଫିକ୍ସ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଏଠି ଆଗରୁ ବାପା ପୁଅ 5-7 ଜଣ ରହୁଥିଲ, ଏବେ 10 ଜଣ, ଏଠି 15 ଜଣ, 20 ଜଣ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 5000 ଲୋକ ରହିଲେ। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ହବ? 2 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ବି ପଡିବନି ତୁମକୁ। ତ ସେଇଆ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସେସ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 81।
ଜାଗୋ ଗ୍ରାହକ ଜାଗୋ ଆଗରୁ ଏଇଟା ବି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଆସୁଥିଲା ଜାଗୋ ଗ୍ରାହକ ଜାଗୋ ଏବେ ବି ଆସୁଥିବ ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ ଏଇଟା କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ହେଲା ଏଇଟା କାହା ସହିତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଖାଉଟି ସଚେତନତା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନତା ନା ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ 91 କିଛି କହିବାକୁ ସେଟା ଖାଉଟି ସଚେତନତା ଗ୍ରାହକ ବା ଗ୍ରାହକ ହଉଛି ଆମେ ନା ଖାଉଟି ତ ଆମକୁ ହଉଛି ଜାଗ ଆମକୁ ଯେମିତି କିଏ ନ ଠକାନ୍ତୁ କାହିଁକି କାରଣ ଦେଖିବ କିଏ ଓଜନ ଦଉଥିଲେ ଆଗରୁ କଣ ଓଜନ ସବୁ ଦଉଥିବେ ତା ତଳେ ଦେଖିଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ନଗେଇ ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଏପଟେ ହେଲା ବେଳକୁ 2 ଗ୍ରାମ କମେଇ ଦେଲାଣି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ ଟିକେ ଜାଗ ନହେଲେ ଲୋକ ତମକୁ ଠକେଇ ନେଇକି ପଳେଇବେ ତାପରେ ହେଲା 92 କେଉଁ ବେକାରୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ କୋଉଟା ଋତୁକାଳୀନ ନା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ନା ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ନା ସଂସ୍ଥାଗତ ବେକାରୀ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ 98% ପିଲା କହିଦେବେ ୟେସ୍ ସେଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ପାଠ ସାଠ ପଢିଲେ କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କିଛି କାଢୁନି କଣ କରିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ବି ନଉନାହିଁ ଘରେ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ବସୁଛନ୍ତି ଚାଷ ତ ଶିଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କରାଯିବ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଓକେ ନେକ୍ସଟ 93 ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ଭଲସେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ ପଢ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା ଘରୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହାତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଲା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ କଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦେଇଦେଲା ହେଲା ତାହେଲେ ସେଟା କଣ କରିବ ଉଦାରୀକରଣ ନା ଘରୋଇକରଣ ନା ଜଗତୀକରଣ ନା ସହରୀକରଣ କଣ କରାହବ ପିଲାମାନେ କୁହ 93 ର yes that is ଘରୋଇକରଣ ଅପସନ B is the correct answer 93 ତାପରେ 94 ତାପରେ ଖାଉଟି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଅଦାଲତ ରହିଛି ଖାଉଟି କଥା ତ କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟରେ ତମେ ଯାଇ ପକେଇ ଦଉନ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଠକେଇ ଦେଲା ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲା କିଏ ଗୋଟେ ୱାସିଂ ମେସିନ ଦବ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ପଇସା ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ କହିଥିଲା 5 ବର୍ଷ କହିଥିଲା ଦେଖିଲା 2 ବର୍ଷର ଖରାପ ହୋଇ ସିଏ କହୁଛି ନା ନା ଆମେ ନେବୁନୁ ଆପଣ ନିଜେ ଏଟା ଖରାପ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ତୁମେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦାଲତ ଗଲାଣି କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟ ହେଲା ତୁମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡା ମାନେ ଡେଲି ଜଣାଶୁଣା ଜିନିଷ ଏଗୁଡା ତୁମେ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମ ଘରେ ସିନା କହିଦବ ବାପା ଚାଲ ଆମେ କଞ୍ଜୁମର କୋର୍ଟରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେସଟେ ଫାଇଲ କରିଦବା ପଇସାକୁ ପଇସା ପାଇବା ପ୍ଲସ ଆମର ଯୋଉ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବା ପ୍ଲସ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ନ୍ୟାୟରେ ଥିବା ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ମିଳିବ ଓକେ 94 କୋଉଠି ହବ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ବି ସେଟା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲା ମଞ୍ଚ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ 95 ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି କି ପ୍ରକାର ଅଟେ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜବାଦ ମିଶ୍ରିତ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ କୁହ ପିଲାମାନେ ଏଟା ତ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଟା ମିଶ୍ରିତ ଆମେ ମିକ୍ସଚର ଭାରତ ହଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ କର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ସବୁ ମିଶି ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର କଣ୍ଟ୍ରି ଏଠି ସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଲୋକ ପାଇବ ଅତି ଭଲ ପାଇବ ଅତି ଖରାପ ଲୋକ ବି ଏଠି ପାଇବ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସବୁ ଜାଗା ସବୁଥିରେ ଅତି ଭଲ ଅତି ଖରାପ ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା 96 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରୋଜଗାର ଯୋଜନା ହେଲା SGSY କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କୁହ ପିଲାମାନେ 1990 95 99 ନା 2005 96 ର କଣ ହବ ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ୟେସ୍ ସେଇ 1999 କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ମନେ ପଡୁଛି ମହାବାତ୍ୟା 1999 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମାର୍କ କରିକି ରଖୁଥିବ ତାପରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପୁରା ହୋଲ ୱାର୍ଲଡ ର ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ୱନୀତି ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରିବାକୁ କଣ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ଉଦାରୀକରଣ ଜଗତୀକରଣ ଘରୋଇକରଣ ନା ସମାଜବାଦ ତ ତୁମେ ଆଖି ବୁଝିକି ୟାର ଉତ୍ତର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିସାରିବନି ଜଗତ ସହିତ ଆମେ ମିଶିବା ମାନେ ତ ଜଗତୀକରଣ ଆଉ ଏଥିରେ ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ତାପରେ ଯିବା 98 କେଉଁ କମିଟି ଭାରତରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଳନା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମଲହୋତ୍ରା କମିଟି ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ସ୍ୱାମୀନାଥନ କମିଟି ନା ମଣ୍ଡଳ କମିଟି ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପଢା ହବ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ତୁମର ଫେଭରାଇଟ କ୍ରିକେଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବେ କହିବନି ଏଟା ତେନ୍ଦୁଲକର ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହୁଛି ତେନ୍ଦୁଲକର କମିଟି ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବେକାରୀ ଦେଖାଯାଏ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବେକାରୀ ନା ସଂଘର୍ଷ ଜନିତ ବେକାରୀ ତୁମକୁ ଯେମିତି ଦିଆହେଇଛି ତୁମେ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ୟେସ୍ ଅପସନ ବି ଇଜ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ ତାପରେ ସଇଲା ଲାଷ୍ଟ ବଟ ନଟ ଦ ଲିଷ୍ଟ ଓକେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ WTO ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଆଉ ହଁ ୟାର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେଟା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ହେଇପାରେ ବା ଆମେରିକାରେ ହେଇପାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଇପାରେ ତୁମେ ମତେ କହିବ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମତେ ଜଣେଇବ ଏଟା କଣ ହବ
ଯେ यार लक्ष्यटा कौन पढ़ भलसे पिला माने मु कहितली जेतले पढ़िबो पूरा चारटा ऑप्शन को पढ़िबो जमा प्रथम रु तरतर हो ना कौन ना आंतर्जातिक वाणिज्य रे कटकणा कि कटकणा जदि लगे मु एठी काहे एठी रहिबी तापर आंतर्जातिक वाणिज्य को उदार तथा व्यापक करवा एटा टिके लागिला केवल देखो ये कौन केवल विकसित देश को साहाय्य करिया ता माने जो माने विकसित न ताका कथा भाबिबो ना कौन ना ये केबे नै घरोई वाणिज्य बंद करवा एटा गोटे नेगेटिव वर्ड माने ऑलरेडी सी डी ए एना सब नेगेटिव पॉजिटिव रो कथा किए कहूजी भलो कथा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ना कौन आंतर्जातिक वाणिज्य को उदार एवं व्यापक करवा आ गोटे हाँ पिला माने मु कहूची उत्तरमाला लास्ट को देइची तुमे जेमिति कोन करिवो आंसर शीट रे तुमे कलो केतटा तुमर ठीक हैला केतटा भूल हैला तुमे मते सहरु कह मु प्रत्येक वीडियो रे गोटी कथा कहूची काहे कहूची तुमे बुझी परिबोनी जे तुमको मु एबे फोर्स करूची ना देखे एग्जाम रे भूल करियो हां सर आमे खाली आपनकर वीडियो उडा देखि देकी पळि आइतलु देखला बेलु कि एबे देखला सेही भूल आमे करूची जो कथा आपण मना करदिले सेही भूल ही करिके आइजु मु कोन करिया बापा सरी गला जहा तुमे देई दे आसो आ ताको बैक करियो हैला से भूल न करो भूल करो एबे करो किंतु परीक्षा रे नहीं इति मु बार बार कह देखो पिला माने तुम पय आंसर की दे देची तुम माने मो टेलीग्राम रे जॉइन हो जाओ सेठी भी पीडीएफ शेयर हो जिवो एवं तुम भल से मन दे पड़ा आ मु नेक्स्ट रे कोन कोन दरकार मते कह मु भल से रेडी करी बुझिया पई तुमको आने जेहेतु बर्तन एटा गोटे एमसीक्यू क्लास सेति पई मु ये कर दउ जे हां आउ बेसी किछि कहबिनी तुमे केते मूल्यवान समय देके वीडियो से देखिचो मो सहित संयोजन है कि रहिचो पूरा लागि कि रहिलो उत्तर देलो बहुत बहुत धन्यवाद सेति पई थैंक यू very much my dear students okay thank you